Assalamu alaikum. Very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine on 365 News Only. Live होते हैं हम यहाँ मंडे से फ्राइडे 9 से 11 बजे. नादिया खान एंड जोहेब हसन बिल्कुल आपके सामने होते हैं. अच्छा, हमने नादिया 3 दिन से जब आप गई हुई थी, एक तो लोगों ने आपको मिस भी किया और बहुत फीडबैक ये भी आया कि भाई नादिया कहाँ. मैंने बता दिया था उनको कि नादिया खान एक कुछ उनकी मसरूफियत है, लेकिन मंडे को ज्वाइन कर लेंगी. वालिद साहब को देखने के लिए. लेकिन हुआ ये कि आपको याद है ना कि वो फ्राइडे का शो बड़ा जबरदस्त हमने बनाया था और बड़ी चीजें थी उसमें, लेकिन हुआ ये कि ईरान पर अटैक कर दिया. और बिल्कुल मैं सुबह रेडी बैठी थी, डीएसएनजी ने घर आना था और मतलब सारा कंटेंट ही फिर एकदम बदला जब ये पता चला इस अटैक का. तो आई थिंक कोई 8 बजे की बात की, 8:30 तुम्हारी बात तब तक भी नहीं था इतना. उसके बाद फिर ये ईरान एस्केलेशन सारा ये चला, इजराइल और ईरान की वॉर का. और बिल्कुल मतलब ये तो हमको हम सालों से सुन रहे हैं जी, हम ये कर देंगे, इजराइल की धमकियां. एक्चुअली नहीं पता था कि अब हो जाएगा. ये वाकई साल जंगों का है. और अपने शो पर हमने बहुत ये बात तो की थी कि इसके चांसेस हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन इतना मैसिव हो जाएगा. एक बहुत बड़ा अटैक किया इसराइल ने और उसमें ईरान की आला क़यादत यानी क्रीम उनकी जो है, उनका जो इंटेलेक्चुअल सारा तबका है, यानी कि उनके साइंसदान हों या फिर उनकी जो आर्मी के लोग हैं, उनको उसने निशाना बनाया और बड़ा प्रिसिशन से अटैक किया. यही ज़ुहैब हैरान ये होते हैं कि भाई कि एक तो सही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां से भी तस्दीक हो गई, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट लोग पहले हमले में मतलब पहली ही दफा उनको निशाना बनाया और कामयाब हो गए. है उसके 7th 8th फ्लोर पे उन्हें पता था कि यहां पर मौजूद है, वहीं उन्होंने स्ट्राइक किया. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि मुसाद के एजेंट्स काम कर रहे थे ईरान के अंदर. जी बिल्कुल. और उन्होंने ये सिस्टम ज़ाहिर इंस्टॉल किया और इसमें काफी साल लगे. वो लेकर आए सिस्टम, उसको डिसमेंटल करके क्वाडकॉप्टर्स, उसके साथ साथ उनके जो हथियार हैं वो लेकर आए और वहां इंस्टॉल किया. और जब इसराइल ने हमला किया तो वहां पर उनके सिस्टम ने असिस्ट किया उनको. बिल्कुल. और जब भी सवाल आए ना, मुझे तो लगता है कि टाइमिंग पे गौर किया जाए कि व्हाई नाउ, जब ये थ्रेट डेकेड से चल रही है, अब क्यों? अब जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, ट्रंप का आना, ट्रंप का अमेरिका में एकदम एक भूचाल, इमिग्रेशन लॉज का और अरेस्ट ऑफ पीपल एंड उनको सारा डिपोर्ट करना, ये सब शुरू हो गया. फिर यूक्रेन रशिया का एक्सलेशन, सारी ये बहुत अजीब बातें हो रही हैं. इतनी जंगें, इतना ये टाइमिंग. तो आप देखें कि अभी उन्होंने अटैक किया तो ये एक आप समझें कि आगे बहुत कुछ होने वाला है. तशवीश की लहर दौड़ा दी है और दुनिया में वैसे ही महंगाई आप देखें, लोग उससे तंग है. अभी भी तकरीबन 4 रुपए बताया जा रहा है कि पेट्रोल महंगा हो गया पाकिस्तान में भी. और जब जंग चल रही है, ये महंगाई और बजट के तो इसके साथ साथ पेट्रोल कहां पहुंचेगा, हमारा तो सबसे बड़ा हमारी तो तशवीश यही है कि काम. अच्छा, मैं थोड़ा सा बताया था कि ईरान ने सुबह सवेरे भी इसराइल पर बड़ा हमला किया, रिटेलिएट बहुत जबरदस्त किया ईरान ने. और ये दुनिया के ममालिक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ईरान ऐसे रिटेलिएट करेगा. 100 के करीब मिसाइल दागे गए जिसमें 4 इसराइली हलाक जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं. ईरान की तरफ से मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ये जो सालसी की कोशिशें की जा रही हैं, जंगबंदी की कोशिशें की जा रही है, उन्होंने कहा कि इन द मिडल ऑफ द वॉर हम ये काम नहीं करेंगे. और आप ये देखो कि ये ईरान इनको इजराइल को सांस नहीं लेने दे रहा, गैप नहीं आ रहा है उनका. जब शुरू हुआ है और डिफेंस में हुआ है, अटैक उन्होंने किया, अब जो उनका रिएक्शन आया वो रुक नहीं रहा. बिल्कुल रुक नहीं रहा. और वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनका जो डिटेक्ट करता है, वो कहां है? लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि इसराइल कहता है कि हमारे पास बहुत जबरदस्त सिस्टम है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा. बैलिस्टिक मिसाइल ईरान फायर कर रहा है और उसको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा. ये भी देखें कमाल बात. तो खैर ये अब जंग कहां जाएगी और इसके क्या असरात होंगे इस खित्ते पर भी, पूरी दुनिया पर भी, ये हम आज के शो में जरा इसको फोकस करेंगे. हमें ज्वाइन किया है मेजर रिटायर्ड मीसम रजा साहब ने. बहुत शुक्रिया मीसम साहब, आपने वक्त दिया. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. मुझे बताइए कि ये इस ईरान और इसराइल जंग का इख्तिताम क्या होगा, क्या फोर्सी कर रहे हैं आप, कैसे होगा ये जंग का खात्मा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतने अहम मौजू पे मुझे अपने साथ जोड़ा है. अगर मैं काफिया रदीफ छोड़ के स्ट्रेट आपके सवाल पे आऊं, तो आपने वो नेतन्याहू की जो स्पीच की है उसने कल सुबह जो हमारे टाइम पे रिलीज हुई थी, आप उसका एक एक लफ्ज गौर से सुने कि उसमें पूरा इजराइल का पूरा ज़ायनिस्ट जो ये पूरी मूवमेंट है, जो ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है, उसने पूरा मुबहम वर्ड्स में डिफाइन कर दिया. बिल्कुल. उसने ईरान को वो स्पीच की है, उन्वान था कि मैं आज स्पीच ईरान की आवाम से कर रहा हूँ. यानी कि माँ का दुश्मन औलाद का हिजरा
کہ تیرا تعلق کیا ہے ایران کے قوم کے ساتھ؟ تو کب سے سجن بن گئے ایران کی قوم کا؟ یعنی کہ جن پہ تو گولے بچھا رہا ہے، جن کو مار رہا ہے، تو ان کے سجن بن کے ان کے، اور ان کے ساتھ بات یہ کر رہا ہے کہ ہم نے رجیم چینج کرنا ہے، ہم نے رجیم چینج کرنا ہے، یہ ظلم کا رجیم ہے جو چینج کرنا ہے آپ کے لیے۔ اب اس رجیم کو ورڈ سمجھے ذرا، وائی دے وانٹ ٹو چینج دا رجیم۔ اس وقت آپ اگر گو بیک لائک 15 ایئرس، عرب اسٹریم چلی، رجیم چینج ہوئے عرب کنٹریز میں، اس کے بعد وہ رجیم ایجپٹ میں چینج ہوا، وہ رجیم سوڈان میں چینج ہوا، وہ رجیم آپ کے یمن میں چینج کرنے کی کوشش کی، ابھی شام میں چینج ہوا، شام میں، پہلے عراق میں، سیریا میں چینج ہوا، یہ کہ جی لوگوں کی بھلائی کے لیے عراق تباہ کر دیا، افغانستان میں چینج ہوا، ابھی ریسنٹلی سیریا کے اندر رجیم چینج کیا انہوں نے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی اس وقت ساری اٹیک کی سپورٹ ان کو سیریا سے مل رہی ہے۔ وہ رجیم چینج پاکستان میں بھی ہوا تھا، خیر لیٹس گیٹ اوور اٹ۔ اچھا، اب اس ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد وہ کیوں چاہ رہے ہیں رجیم چینج؟ وہ جنگ اس دن ختم کر دیں گے جس دن رجیم چینج ہو جائے۔ ان کا ہدف کوئی نیوکلیر ٹارگٹ نہیں ہے، یہ اسی طرح جس طرح عراق کے اندر ویپن آف میس ڈسٹرکشن ٹارگٹ تھا، کدھر گئے وہ؟ نکلا ہی نہیں۔ تو یہ سارا جو پورے کا پورا گیم پلان ہے ان کا، یہ گریٹر اسرائیل کے لیے چل رہا ہے۔ جس طرح اسٹریٹ میں آپ سے بات کروں گا کہ امریکہ کے 2 ناجائز بچے ہیں اس دنیا کے اندر، ایک بھارت ہے اور ایک اسرائیل ہے۔ پہلے انہوں نے پاکستان کو اس رجیم چینج کرنے کے لیے اور اس ساری جنگ کے اندر دھکیلنے کے لیے پہلے بچے کو آزمایا انہوں نے پاکستان کے اوپر، مئی میں اور جون میں۔ اس کے بعد وہ جب پٹنے لگا تو فوراً ایک دن پہلے امریکہ نے بیان دیا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں، اور جب وہ پٹنے لگا، میں آپ ہی کے پروگرام میں آپ کو یاد ہو تو فوراً وہ امریکہ بیچ میں آ گیا کہ نہیں سیز فائر، تاکہ میرا مرغا کمپلیٹ پٹ نہ جائے۔ جب وہ پاکستان سے فیل ہوئے تو اگلا اس سے دوسرا بچہ اپنا جو ہے وہ ایران کے اوپر چڑھا دیا۔ تو اٹ ڈزنٹ میٹر، وہ یہ بات اس وقت یہ میٹر ہی نہیں کرتی کہ جنگ میں ڈیمیج کیا ہے اور کس کا کیا ڈیمیج ہو رہا ہے، یہ اس وقت میٹر یہ کر رہا ہے کہ حق کیا ہے اور ظلم کیا ہے۔ بٹ سر، ویئر ڈو یو سی اٹ گوئنگ؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنی طویل ہوگی، اور یہ جتنا ایران اس کو ڈیمیج کر رہا ہے، یہ اسرائیل کا بھی اب رسپانس کیا اس سے زیادہ فیئرس ہوگا؟ یہ بڑا اچھا آپ نے اسٹریٹجک کوشچن کیا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ واٹ ایران ہیز ٹو لوز اینڈ واٹ اسرائیل ہیز ٹو لوز، جو بہت بڑا ایک، اس میں کوئی شک نہیں، اس وقت اسرائیل کے پاس ایک بہت بڑی عددی ٹیکنالوجی وائز بہت بڑی برتری ہے اس کے پاس، اور اس کے پاس ویپنز میں عددی برتری ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی کی، الیکٹرانک وارفیئر کی